अगर इमरान ना होता तो ना वसीम होता, ना वकार होता, ना शुएब होता, कोई भी ना शायद होता, क्योंकि उसने वो जो रूह उनकी फास्ट बॉलर्स के अंदर मेहनत का एक जज्बा उनके अंदर वो लाए, एक्सरसाइज का एक कॉन्सेप्ट उसके अंदर लाए, ये वो कि उसने मुझे एक मैच में इंसाफ दिलाया, मेरा कम बैक करवाया। यानी मैं इमरान से पहले 8 टेस्ट मैचेस खेल चुका हुआ था और मैं मुख्तलिफ 1-2 कप्तानों के अंदर भी खेल चुका हुआ था। मैं इमरान के ही लफ्ज कह रहा हूँ ये कि नहीं यार तू बड़ा टैलेंटेड बंदा था, मतलब तू ये बातें ना किया कर। मैं उसको कहता था कि अल्लाह ताला के बाद तेरे बड़े एहसान है मेरे ऊपर, लेकिन उसने मुझे बोला कि नहीं ऐसी बात नहीं थी, बात यह है कि तू बहुत टैलेंटेड बॉलर था, मतलब तू डिजर्व करता था और मैंने तुझे इंसाफ दिलाया, बस इतनी सी। मतलब ये है कि इमरान खान कई मतलब पैड करके बैठा हुआ होता था, मैं जाके देखना 7 की एवरेज होगी, 8 की हो गई, ये अगर इमरान गया इसने जल्दी की आउट हो जाएगा, ये वो, इससे बेहतर है मैं अपनी कुर्बानी दूं। मैं अंदर जाता था पैड करके, इमरान को बताता भी नहीं था, पैड करके बैठ जाता था। वो थोड़ी देर के बाद बेचारा कोई इधर उधर करते कुछ जब उधर कहो तुम्हें पैड क्यों है, मैं कहा भाई बात सुन ले, 8 की एवरेज हो गई है, मैं जाऊंगा, मैं आउट हो जाऊं, कुछ भी कर दूं, तुम्हें नाराज नहीं होना है, और मैं जाके कोशिश करता हूँ। और अमूमन ऐसा होता था कि मैं जाता था और मैं हिटिंग वगैरह करता था, 6 और 8 की एवरेज को 6 पे ले आते थे, और उसके बाद वो अपने ओरिजिनल बैटिंग करके पाकिस्तान मैच जीत जाता था। इमरान खान इज अ नेम ऑफ डिक्शनरी, ओशन सी, यानी कि उस बंदे की जो खिदमात है, क्योंकि ये नई जनरेशन को शायद इमरान के बारे में इतना पता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सेकंड पार्ट पॉलिटिक्स का है। ये थे अब्दुल कादर साहब। किसी ने कमेंट किए थे नाल कादर दी को फिल्म चलानी थी ना सर, या कादर का कोई इंटरव्यू चलाना था, लोगों को पता लगा, चलो जी अगर गलती होगी तो माफ़ी दे दे, हमने ये चला दिया है वगैरह वगैरह। अच्छा जी, ये थे अब्दुल कादर साहब जो बहुत अच्छे नफीस किस्म के। वर्ल्ड टाइम ये मखसूस साहब ने में भेजा। पाकिस्तान फॉर्मर पीएम इमरान खान मर्ज एज ए ओवरवेलमिंग चॉइस इन वर्ल्ड टाइम ट्विटर पोल। वर्ल्ड टाइम एक है रसाला, उसने ट्विटर पोल किया। शार्ट कर लेते आगे। इमरान खान ने 97.6% लिए कि ये डिजर्विंग है, हकदार, और यही वजीर आजम होगा। लाडला जो आसम मुनीर की निक्की वड्डी के साथ सोता, खुश ना खुसरा सुता, ना कुछ लेता ना कोई देता, ये नफरत से कहता हूँ। वो जो उन्होंने लिए हैं जो PMLN ने 1.6%, तो वो जो एक क्या उसको मैं कहूँ, जरदारी साहब, उनकी बेगम की भी एक आ रही है, वो जो छोड़ गई थी निजमानी, उसकी भी एक से तैयार है इंटरव्यू को भी आना है। आसफ जरदारी ने 0.7% लिए हैं। ये वर्ल्ड टाइम, वहाँ पे यूतिये तो नहीं बैठे, वहाँ पे इंसाफिये तो नहीं बैठे ना कि ये कर रहे होंगे, ये तो पूरी दुनिया में ओवरऑल गया है। शुक्रिया मकसूद साहब, ये काम की चीज़ थी आपने भेजी, वरना आमतौर पे यूंगे बस इस तरह के भेजते हैं। एक और पैगाम आपको देना है कि ये वाला ना, ये वाला ये ज़रूरी था कि अली मीन गंडापुर, मेरे को सदर है KPK PTI का, ये उसने पैगाम दिया था कि ट्विटर अकाउंट को फॉलो करो। अस्सलाम वालेकुम। अपने चेयरमैन, अपने लीडर इमरान खान को फॉलो करते हुए अब आपको मेरी इस ऑफिशियल अकाउंट से टिकटॉक की वीडियोस अपलोड होकर मिलती रहेंगी, काइंडली फॉलो करें। अच्छा जी, ये जो 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 मैंने ट्विटर अकाउंट किया, अली अमीन गंडापुर, ये इकट्ठा ही जुड़ा हुआ, अली AMIN अमीन GAND गंडापुर, ये ट्विटर को बंद करा ले, ट्विटर ही इनकी आओ ले दे बैठेगा वगैरह वगैरह। अच्छा जी, अगली बात कर लेते हैं जी। परवेज लाई के तो बेचारे ने वो रगड़े में इनका प्रोग्राम था कि उसको करेंगे, छोड़ छोड़ के लाएंगे, गंद डालेगा। एक मुझे PTI वालों से होएगा लायर फॉर्म्स, उनके पास केस ही इतने, क्या करें। PTV की फीस आपके और मेरे पैसों से जाती है। वहाँ पे जो मस्जिद भी देते, कब्रिस्तान में मैंने आपको बताया था, तो इसका जो क्या उसको कहेंगे, दादा सौरा राजा सिकंदर का, उसके तो बल्ब मैं जाके तब्दील करता था, तो साथ मैंने डिमर लगा दिया। मैंने कहा फ्यूज़ नहीं होएगा, वो डिमर मैंने जाके कब्रिस्तान में खुद लगाया था, पंखे का डिमर लेके ना, तो वो लगा दिया, तो उसको 0 पे कर दिया, तो बल्ब फिर नहीं उड़ता, तो बड़ी लॉन्ग लाइफ चला। ये भी दिमाग का काम था, मुझे किसी ने नहीं बताया। इलेक्ट्रॉनिक्स से तो मुझे इतनी शदीद अलजबरे से चीड़ है,
تو بس اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کو الیکٹریکل انجینئر بنایا، اللہ اس کو خوش رکھے۔ اچھا جی، کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ عمران خان نے اپنے جو 7 صفحوں کا خط لکھا اس میں بھی ذکر کیا میرا نام نہیں آ رہا، میرا فلانا، میری تصویر منع وغیرہ وغیرہ۔ پی ٹی وی کا کیس تو کر دیں کسی بھی کورٹس میں، ہائی کورٹس میں کر دیں کہ یہ ہمارے پیسوں سے بھر رہے، وہاں پہ آپ کتے بلے 8-8 لاکھ روپے پہ بھرتی کر رہے ہیں، عمران شفقت جیسے وغیرہ وغیرہ غلیظ بکنے والے، اور وجاہت مسعود جیسے، اور فلانا ٹمکانا۔ ایک اور آ رہا ہے رضی دادا کہتا مینو بھی ڈے مینو بھی ڈے ڈے مینو بھی ڈے ڈے۔ اچھا وہ تو ایڈٹ کریں کہ جب یہ پبلک ہے تو پھر یہ کیا جگہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو کلین کیا ہوا، تو کہہ رہے جی ان کے بندے تو آ رہے ہیں نا، ان کے بندے کتے بلے ہی آ رہے ہیں نا۔ تو یہ بڑی مجھے چڑ چڑھتی کہ یہ کیوں نہیں انہوں نے کیس کیا وغیرہ وغیرہ۔ مظاہر نقوی صاحب ڈٹ گئے، لیکن کل تھوڑے سے قریب سے باہر آئے ہیں کہ میں نے یہ کیس دیا تھا، میرے پاس آیا تھا تو میں نے تو اوپر بھجوا دیا تھا، اس کے پاس تو میں نے کیس یہ کیا ہی نہیں۔ نواز شریف کو کہہ رہا تھا، حالانکہ نواز شریف کے کتنے ہی، اور نواز شریف کا یہ بھرتی کیا ہوا، نواز شریف کے اس نے بے تحاشا کام کیے، یہ جاتی عمرہ ریگولائز کرایا۔ اچھا جی، اب آگے جاتی عمرہ سے یاد آیا، 80 کروڑ پاؤنڈ جرمانہ کیا تھا سپریم کورٹ نے، نیب کورٹ نے، 150 بلین کے قریب، 1.50 کروڑ کے قریب جی آئی ٹی کا خرچہ آیا تھا۔ جہاز پکڑ کے جاتے تھے، وہ صندوق کٹے کرتے تھے تو ان کو تو وہ جو 10 نمبر نہیں کھولا۔ اچھا، یہ جج بشیر وغیرہ سے تھا، نیب والا بھاگ رہا، تو کہا نا کہ کوئی ثبوت تو دو کہ جو یہ تھا، کوئی لاؤ پرچیاں آج لے آؤ، لیکن نہیں، وہ جرمانہ ہی کہتا کہ چل یار تو جمع کرا دے، تیری مہربانی ہے، اتنا ہمارا خرچہ ہو گیا۔ 80 کروڑ کو 3 بلین بنتا ہے، 3 ارب سے زیادہ، 300 میرے خیال 60-61 کا ہے پاؤنڈ کیا وغیرہ وغیرہ، تو پاؤنڈ میں ہی جرمانہ اس کو کیا تھا۔ باجوے کا بیڑا غرق ہو، اللہ کرے کسی کے ہاتھ آئے، اللہ بھی کہتا ہے اس کو شہادت نہیں دینی ہے، کسی کے ساتھ مر گیا نا تو شہادت ہوئے گا، شہید ہوئے گا، اس کتے کو مردود کو میں دوسری طریقے سے ماروں گا۔ ایک اور بات کرنی ہے جی، 190 ملین پاؤنڈ کا کل بھی میری باجی عالیہ بشیر نے منگوایا تھا، دیا، بڑی خوش ہوئی، اللہ خوش ہو کے دعائیں دی مجھے بھی، عمران خان کو بھی، کہ ملک کی بیٹیاں اس کو جا کے ہیرے جواہرات دے رہی تھی، بشرا بی بی کو، ابھی تک تو ثبوت کوئی نہیں، نہ ملک کی بیٹی مانی نہ بشرا بی بی۔ میں کہا میں کون سی انگوٹھیاں، ہمیں تو نہیں پتا، وہ کسی اور کی انگوٹھیوں کے ذکر بشرا بی بی کو وہ کر کے نا، جو آج کل ایپ آئی ہوئی آواز بنا کے تو جوڑ کے کیا ہوا۔ ایک بات کیوں ملتی تھی، یہ تو ملنا نہیں چاہیے، جس طرح عمران خان سب کے لیے متریا ہو گیا تھا یا دشمن ہو گیا تھا، اسی طرح بشرا بی بی کو بھی ہونا چاہیے تھا۔ ایک بات، بشرا بی بی نے جب یہ زمین اس کو ملی تھی، ٹرسٹ تو وہی ڈیل کر رہی تھی نا، تو مذہبی لیکچر شکر ہے الحمدللہ، تو جو سنے تو کہ شکر یرحمکم اللہ، اب اس پہ فتویٰ نہ دے دینا کہ تو غلط پڑھے۔ اچھا جی، پھر کیا تھا، ملک کی بیٹیاں کا وزیر اعظم بننے سے پہلے سے ہی بشرا بی بی سے آنا جانا تھا۔ ایک بات کہتے نہیں، پھر یہ مافیا ایک دوسرے کو اپنے پنجے گاڑ گڑ کے ملتا ہے، وہ بھی جو تھی گوگی، وہ بھی ان کے ساتھ اچھے تھے، بڑا سلسلہ، اور ملک کو گلہ بھی ہے کہ گوگی نے میری بیٹی کو چرس پہ لگایا تھا، یہ تو بڑی سیدھی سادی تھی، تو سادہ ہی پیتی تھی، تو چرس پہ گوگی نے لگایا تھا۔ توشہ خانہ کیس عمران خان، پھر لمبی تاریخ پہ گئی، وہ اس وجہ سے امجد پریز کر رہے نہیں جی مجھے 2 ہفتے دو، تو نواز شریف کے کیس کر رہے تو میں 6 گھنٹے کھڑے ہو کے دے لوں گا، تو اب کہہ رہا میں نے تیاری کرنی۔ امجد پرویز میرے خیال دی بیسٹ ہے اس وقت وکلاء میں، جو توشہ یہ نیب کے کیس جو ہے نا ازبر جانتا ہے، اور اس کو ڈیلے کرنا اور اس کو ایکٹیو کرنا جانتا ہے۔ نواز شریف نے بھی رکھا، شہباز شریف نے بھی رکھا، اور نیب نے بھی اس کو رکھا ہوا، پانجا پوری فیس نیب سے لے کے کھا گیا۔ لیکن یہ بڑے بڑے دیکھے ہوئیں گے، آپ اس کو بھول جائیں گے، عامر نے کیا تھا، عامر فاروق کو، جو ریٹائر لیفٹیننٹ جنرل نذیر بٹ
जितना नुकसान का करोड़ अरबा के केस वापस भेज दिए, ख़त्म कर दिए, वाश कर दिए। हाँ मैंने नोट दिखा मेरा मूड बने वगैरह वगैरह जो उनमें चले, तो करप्शन के थे सारे, तो फिर ये किस तरह चलने थे। अच्छा जी, वहाँ पे चली गई। एक और बात करनी थी कि दो जो स्टूडेंट पकड़े में हैं मेडिकल के, बेचारे को उन्होंने खत इमरान खान को लिखा कि हम जेल में पढ़ रहे हैं वगैरह वगैरह, उनका क्या काम था कोई मेडिकल का, वो तो वैसे ही हल्ला गुल्ला चल रहा था, तो पीटीआई के उसमें आ गए। उन बेचारों को छोड़ देना चाहिए, पाकिस्तान के करीब है, नहीं तो फिर ये बाहर निकलेंगे, उधर भी पढ़ रहे हैं, फिर मुल्क से बाहर ही जाएंगे बेचारे, जाके धक्के धुक्के कहेंगे बड़ी, हमारे इधर भी यूनिवर्सिटी में है, बड़ी कसम पुरसी की हालत में जाते हैं। फिर ये शुक्र है कि लड़के यूंगे हैं और ड्राइविंग लाइसेंस कर लेते हैं, तो उसके बाद वो पिज़्ज़ा लिफरिंग वगैरह करते हैं, तो वो फिर मैं आपका उनके पर्दा पर करूँ, बाहर के जाएंगे तो पता लगेगा ना। इस तरह ही ये चलता है। जो 7 सफ़ों का ख़त, उसका कुछ नहीं, पिटीशन ऑलरेडी है, वहाँ पे भी बातें हो सकती है, उसको पता होना चाहिए। ये तैयारी कर रहे हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने की, ताकि हर रास्ते से, ये मेरा ख्याल है कि ये मैंने ख़त लिखा था, उसको भी काजी को जलील करेगा, छोड़ेगा नहीं। वहाँ से बैठा वो जो है ना, वो कर रहा है, बैठा हुआ वो प्लानिंग करता है कि अब इसको मैंने रगड़ा किसका लगाना। उसका इंटरव्यू है कि नहीं नहीं मैं मुल्क की खातर सबको छोड़ दूंगा, लेकिन अब नहीं छोड़ेगा। जो उसके साथ ज़मीन पे सुलाया, सफ पे सुलाया, चटाई पे सुलाया, कैमरों के सामने कहा जाओ उधर पोटी कर ले। इसने कहा था कि यार इधर ये जो है मुझे कहीं और पोटी बाहर जो ओपन है वहाँ पे ले जाओ, तो वो जेल वाला स्टाफ होता तो कर देता, लेकिन वो ISI का सिपाही था, वो बेचारा वो भी मजबूर हो गया, क्या करता। हाँ ने कितनी दफ़ा कहा कि यार मुझे दूसरी टॉयलेट में ले जाओ, तो जेल वाला होता तो मान जाना था, तो जेल वाला था ही नहीं, तो फिर क्या करता। फैसल अजीज से डरे, और जिसकी माँ बहन बेटियाँ जिसके उठाने का जो मास्टर एक्सपर्ट है, और मुनीर उठवा रहा है, काजी देख रहा है, इस मुल्क में तो यही पे चल रहा है। इसको जो जनाब अली नवाज शरीफ ने क्या कह दिया जी कि मेरा को सबूत दिखाओ, मैंने कार मांगी और तेरी सही बागियाँ से जो उसने, मैं क्या करूं, तूने ली तो है, और पेमेंट कहाँ से गई। वो जो ख्वाजा साहब के, हमारी जिगर जान मिर्ज़ा मसरूर साहब के जो मालिक थे, वो उनके मिल वाले अकाउंट से पेमेंट गई गाड़ियों की, यही सरदारी की तरफ। कह रहा कोई सबूत दे दो तो ठीक, तो बशीर कह रहा हूँ फिर की करिए, तो कह रहे अच्छा मैं टाइम दे दो, हम सोच के बताएंगे। नैब वाला कह रहा है, वो प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी, इमरान खान के दौर का ही पॉइंट ही है ये। तो उसने कहा जी कि ये देखो कि फिर हमें टाइम दे दो, हम सोच के बताएंगे क्या करना। ये तो नवाज शरीफ का मैंने तो कोई दरख्वास्त नहीं दी थी, भाई गाड़ी तो पहले मंगवा। बशीर के भी इसमें बशीर जज जो ने आपका सर में कीड़े पड़े, और कीड़े यहाँ नाकों में से निकले, आंखों में से निकले। भाई माल मसरूका तो मंगा गवर्नमेंट का, तो ले ही नहीं सकता था, वो नहीं मंगवाई कि चला मेरे अंदर तो जितनी देर चढ़नी चला। इनके ऊपर, इनके घर वाले, इनकी बच्चियों के ऊपर आएगा, इनके बीवियों के ऊपर, इनकी सासों के, इनकी माओं के ऊपर ये सारा कुछ आएगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान को हिफ्ज़ मान में रखे, इनके चुंगल से निशान इबरत बनाए, ताकि दूसरा उसके। मैं फिर एक मेरे पास ऑडियो थी, वो हैदर मेहदी साहब बड़े, उन्होंने शाम गरीबा पढ़ी थी, तो फिर वो अगली में सुना देंगे। इसको मेरे ख्याल बहुत लंबा हो गया, इसको यहीं पे क्लोज करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।